Welcome to Goa 365 English News Bulletin. I'm Leena and these are the headlines. Republic Day celebrated in the state. Chief Minister urges Goans to help make state prosperous. Sattari locals now demand title to the land they have been cultivating for years, Akka Melauli. Shoddy work seen at the Tilari Canal. Canal breached, farmers adversely affected. And now for the news in detail. On Republic Day, Chief Minister Dr. Pramod Sawant said he has taken the responsibility of Atmanirbhar Bharat and Swayampurna Goy in the state and appealed to every Goan to work towards making the state a golden one. The Chief Minister was speaking after hosting the tricolor at Republic Day function at Kampal Parade Ground in Panaji on Tuesday. हांवें राज्याचो मुखेलमंत्री ह्या नात्यान आत्मनिर्भर भारत स्वयंपूर्ण गोंय हे मिशन हांवें हातात घेतला. माझ्या गोंयाच्या प्रत्येक नागरिकाक कडेन हांव मागता की जावं तो विद्यार्थी, जावं गृहिणी, जावं शेतकरी, जावं औद्योगिक कामगार, जावं व्यावसायिक, जावं नोकरदार, प्रत्येक मनशाक भांगराळें गोंय यथार्थ करपाच्या कार्यात वांटेकारी करपाची मोख आमी दवरल्या. शैक्षणीक मळार जावं औद्योगिक मळार, समाज कल्याण जावं साधन सुविधा विकास, अन्न वस्त्र निवारा हाची पूर्तताय आसूं वा सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट गोल, आमचे गोंय राज्याची मूर्त ल्हान पण कीर्त मान ही उतरां सार्थ करता हाचो म्हाका अभिमान आसा. गोंय सरकार अंत्योदय विचारधारेक धरून अनुसरून पावलां मारता. विशिष्ट आर्थीक स्थितींतल्यान वाट काडीत आयज आमचे सरकार जण एकल्या गोंयकाराक सर्वांगण विकासा खातीर कार्यरत आसा. सार्वभौम देशाच्या जागतीक फुडाराच्या वाटचालीत आपले योगदान दिवपाक गोंय राज्य योग्य दिशेन पावलां मारता हे हांव अभिमानान सांगपाक सोदतां. एनसीसी आसतलें, एनएसएस आसतलें, भारत स्काउट गायड आसतलें, तशेंच नेहरू युवा केंद्र आसतलें, ह्या सारक्या वेवस्थेंतल्यान व्हड प्रमाणात आमचे विद्यार्थी आनी तरणाट्यांक राष्ट्र सेवेच्या मार्गार प्रशस्त जातले हाची मोख दवरून आमी वाटचाल करपाचें थारायलां. Irshad Sheikh for Goa 365 from Kampal Parade Ground. It first began in Merauli. Now entire Sattari is up in arms. Along with those from Merauli, others from Sattari have now demanded the transfer of their land into their names. On Tuesday, which is ironically Republic Day, they staged a huge rally against the Rane father-son duo. Malalim villagers won the first chapter of IIT battle with government shifting the project to some other site. However, the issue of land rights and dropping of cases filed against them is still not solved. They also want the land in their names as A class. The issue of land rights is not only limited to Melauli, but it is still a major issue in entire Sattari. The United Tribal Association Alliance wants the government to drop cases filed against Malalim villagers. When Malalim agitation was begun, UTA had met the agitators and promised this. Tribals in Goa are fighting for their land rights and UTA is committed to give justice to them. UTA President Prakash Velip said. त्यांचे सुद्धा जो काही वेळा केसी दाखल केल्ले आसा काही सोपस्कार पूर्ण करचे पडटा. ते सोपस्कार जाता तितले बेगीन पूर्ण करचे. त्यांचे ज्यो केसी किंवा खटले किंवा हे केल्ले आसात, लोकशाही म्हाका दिसता जेन्ना आज देशाक स्वातंत्र्य मेळ्ळां, गोंयांत मुक्ती मेळ्ळी, त्या वेळार हजारो लाखो लोक आंदोलन करीत फुडें पावले. त्यांच्यो काही केसी आसात तो त्या वेळार नंतर त्यो सगळे सुटले कडेन आसा. हे तर हांगा म्हणजे आमच्याच गोंयांत आपल्याल्या काही अधिकारा खातीर समजा जर आवाज काडलो मागीर हातूंत सरकाराक सुद्दां ह्यो सरकारान फाटीं घेवच्यो त्या खातीर जे सोपस्कार लागतात ते पूर्ण करपाक थोडोसो अवधी लागता. आमी खूब अशें उग्र आंदोलन आमी केल्लें, म्हणजे उग्र आंदोलन ताका स्वरूप मागीर हें जाता, भडकतात. अजूनही आमचे काही केसी चालू आसा.
Mahesh Goekar and Krishna Naik for Goa 365 from Valpo and Ponda. We will take a short break. Stay with us. Welcome back. The Tirari Canal at Khaniare Sateli Bhershi in Dodamarg collapsed, causing traffic jams on the road and a huge loss of water. Farmers who depend on this water for their cultivation have blamed the contractor for shoddy work. The left bank on the Tilari Canal gave away and the water spilled onto the nearby road, resulting in traffic jams on the Goa-Tilari road. People, including the farmers, have blamed the contractor for the poor quality of work. Tilari Canal supplies water to Goa, and now with the collapse of the canal bank, farmers from Sal, parts of Goa and parts of Maharashtra and other areas who completely dependent on this water have been affected. पूर्णपणे आम्ही सध्या डिपेंड असा तिराळी इरिगेशन उदकाचो जे सोर्स आसा तेचेर आमी डिपेंड आसात आणि आता ते उदीक बंद जाल्ल्या कारणान आमकां ह्या इतक्या एरियेचे जे शेतकरी आहात जवळ जवळ आमी नात म्हटल्यार 20-25 आमी शेतकरी आहात सगळे तांकां सगळ्यांक आता एक व्हडलें टेन्शन येयल्या उदीक ना जाल्यार आता शेत करपाचे कशें तर हे आता पाणी परतून सुरवात करपाक लागून आमी सरकारा कडेन मागणी करता की तेंच्यांनी ह्या आमच्या कामान थोडं लक्ष घालून आमकां जो शेतकऱ्यांक जो प्रॉब्लेम फेस करचो पडटा तेतून आमचें मातशें तेंच्यांनी निवारण करचें पुलार पंपिंग स्टेशन करून थंयसरल्यान उदक जें आहा जशें आमकां लास्ट टायम तेंच्यांनी हांगा कॅनलाक चेंबराक हाडून कनेक्ट केल्लें निदान आमी 100% आमकां सर्वायव करूंक मेळोंक ना 100% ह्या शेतकऱ्यांक मेळोंक ना मातसो जर आनीक थोडे पायप जर वाडोवन मेन कॅनलाक जर व्हरोन सोडीत उदक जाल्यार जवळ जवळ साळाची 80% एरिया कवर जातली तशेंच सरकारा कडेन मागणी आहा की जशें त्या शेतकारांक जितके हेल्प केला तशेंच हे बी शेतकारांक तुमी हेल्प करचो. The Tilari Canal that brings water from Tilari Dam to Goa is known for frequent collapses. The banks are fortified with mud and a thin cement plaster, hence the frequent breaches. गेल्या वर्षापासून ही गळती सुरू होती आणि 2 महिने गेल्या वर्षी नोव्हेंबरच्या अगोदर संबंधित अधिकारी यांच्या निदर्शनास पण ही बाब आणून दिली होती पण त्यांनी काय केलं त्या दुरुस्तीचं काम न करता त्या ठिकाणी फक्त पाणी कमी केलं आणि मातीच्या पिशव्या आणि प्लॅस्टिक त्या ठिकाणी घालून ते तात्पुरतं पाणी त्यांनी बंद केलं होतं. त्यानंतर पुन्हा ती गळती सुरू झाली. या ठिकाणी असलेले शेतकरी त्यांनी पण त्यांच्या निदर्शनं आणून दिलं पण संबंधित अधिकारी यांनी दुर्लक्ष केल्यामुळे या डाव्या कालव्याला दुसऱ्यांदा या ठिकाणी भगदाड पडलेलं आहे आणि हे काम जे आहे ते निकृष्ट दर्जाचं काम केलेलं आहे. अशा प्रकारचे तिलारी गोवा हद्दीपर्यंत 4 ते 5 ठिकाणी डेंजर स्पॉट आहेत आणि अशा प्रकारे कालवा कधीही फुटू शकतो पण संबंधित अधिकारी जे कार्यकारी अभियंता आहेत हे फक्त कालव्याच्या दुरुस्तीकडे दुर्लक्ष करत आहेत आणि नको तिथं विनाकारण कोट्यावधी रुपयाची कामं करत आहेत. ही गोष्ट आता जवळजवळ 1.5-2 महिने झाले लिकेज पाणी होतं पण अजूनपर्यंत त्यांनी दखल कधी घेतलीच नाही. येऊन ते पिशवी माती भरून असे चिकटावचे नुकसान म्हणजे माझी काजू झाडं होती ती गेली आणि माझी भात शेती पूर्ण माती भरली त्यामध्ये. त्यानंतर मी भाजीची लागवड केलेली बांबूचे रोप काढलेले नर्सरी टाईप केलेले ते पूर्ण गेले भाऊ. Mahesh Goekar for Goa 365 from Dodamarg. Mayawati lead Bahujan Samaj Party has its eyes on Goa. The UP-based party kicked off its campaign first in Vasco on the occasion of 72nd Republic Day. Party's Goa state coordinator Gopinath said the party believes in upliftment of the downtrodden and that many people in Goa, especially from the lower sections, are still underprivileged. BSP inducted some fresh faces into the party. Social workers from Murmugaon, Libby Mendonca, was inducted as a vice president and Syed Ali was inducted as the president of Goa State Unit in the presence of Gopinath and BSP Karnataka General Secretary Dastagir Mullah. Gopinath said that the party would contest assembly election and also start talks on civil polls. Dastagir Mullah said that now the party has just established its base and it would take up activities in the state. गोवा में देखो मैंने देखा इधर ज़्यादा से ज़्यादा इधर कौन है बहुजन समाज है और इधर मुस्लिम्स क्रिश्चियंस है सब लोग है ना उनको हुकूमत में कितना उनको मिलना चाहिए वो उनको मिला नहीं. और वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में इधर उनको बहुत कम फ़ायदा हुआ है. बहुजन समाज पार्टी का बहुत इम्पोर्टेंट स्लोगन है जिसकी जितना संख्या बारी उसकी उतना भागीदारी. इतना भागीदारी इधर ज़्यादा लोग को मिला नहीं
one or two communities are just dominating, taking everything. That should not be there, no? See, that is the big problem in India, inequality. So inequality we must make it a perfect equality. That's the purpose. So you are hoping that 4-5 MLAs should be there of yours party in next election? That's the minimum, I say. That's the minimum, not maximum. What will be the maximum? Maximum is 40. जो संविधान में जो भी है वही जारी करने का है, लागू करने का ही हमारा बहुजन समाज पार्टी का मकसद है। ये आज बेरोजगारी होंगे, आज बहुत सारे फार्मर्स के प्रॉब्लम्स होंगे और बहुत सारे पिछड़े हुए लोगों के और गरीब लोगों के इनके प्रॉब्लम्स होंगे। इसको सॉल्व करने का ही बहुजन समाज पार्टी का मकसद है। बहुजन समाज पार्टी अच्छा काम करते जाएंगे और एक ही एक मकसद है, हुकूमत हासिल करना है और संविधान को लागू करना है। ये बहुजन कितने कैंडिडेट्स आप प्लेस करने वाले हो असेंबली इलेक्शंस में? 40 डालेंगे कि देखेंगे, सोचेंगे। हम सब हमारे नेशनल लीडर्स हैं, हमारे पूरे यहाँ पे स्टेट लीडर्स हैं, हम सब साथ में मिलकर डिस्कस करके बाद में इसका फैसला ले लेंगे। प्लान है जो हम लोग हर पार्टी में संविधान के बारे में बोलते हैं, प्रैक्टिकली काम नहीं कर रहे। एक ऐसी पार्टी है जो संविधान को लेके और साथ में सभी लोगों को लेके इकट्ठा लेके चलने वाली पार्टी है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि सबको, हर किसी को, हर भारतीय को हक मिले। जो अम्बेडकर साहब ने हमको दिए थे वो सिर्फ किताब में जैसा लग रहा है आजकल, किसी को नहीं मिल रहा। ये पार्टी एक ऐसी है जो सबको हक दिलाना चाहते हैं, छोटों को, गरीब को, हर जाति धर्म ऐसा कुछ भेदभाव कुछ नहीं है। इसलिए हम सब मिल के चलना चाहते हैं और सबको लेके चलना चाहते हैं। इसलिए मैं पार्टी का बहुत सी अच्छी चीज़ें मुझे मालूम पड़े, इसलिए मैं उनके साथ जुड़कर उनको आगे बढ़ाना चाहता हूँ। और हमारे गोवा का भी तरक्की होनी चाहिए जैसे दूसरे स्टेट्स की वजह से। हम लोग भी सब लोग मिल के इकट्ठा होकर, सब आप लोग भी हैं, सब लोग हैं, छोटे बड़े हर लोग, सब हम मिल के सब एक साथ चलेंगे और एक दूसरे का साथ देंगे। Hiru Mahale for Goa 365 in Vasco. We will take a short break. Stay with us. Welcome back. Marauli protesters didn't have any arms. After police initiated lathi charge, villagers turned aggressive and a reaction took place. Police escaped from the site and while running they fell and injured. They are solely responsible for it. Chief Minister telling lies that they were armed with axes. Cases filed against Maraulikas should be withdrawn, Goa Suraksha Manch demanded. JSM General Secretary Vinayak Chari alleged Rane's son Father Dio has trapped people in a Chakravyuha. The GSM has fully backed the protest by Malayalam villagers in Valpoi. Cases which are filed are not dropped and the land is not transferred in their names despite the government cancelling proposed IIT in the village, he said. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत जो म्हणटा की त्या गांवचे लोक पळय ते कुराडी घेवन गेले, हे जे आसा तो फटींग उलयता, कारण त्या दिसा हांव थंय हजर आशिल्लो। त्यांच्या हातान कसल्याच पद्धतीचे हत्यार कांयच नासले, ते फक्त बाटल्यो घेवन उदकाच्यो आनी सगळेजाण एकत्र सगळेजाण गेले थंय। आतां तो इन्सिडंट जो आसा तो हांव तुका टप्प्या टप्प्यान सांगता। शेळ मेळावलीचे सगळे लोक जे आसा, ग्रामस्थ जे आसात, हे जे आसा ते गांवान एका रस्त्याचेर ज्या ठिकाणा वयल्यान ते येवपाची शक्यता आसा सर्वे करपा खातीर थंय बसलेले। मागीर अशें लक्षात आयलें की ते ह्या सगळ्या गांवकारांका फटोवन गोंयचो सरकार, गोंयचे पुलीस यंत्रणा, हे सगळे जाण जे आसा ते 8 मार्गान वयर गेले। त्या वेळाचेर सगळे शेतकरी, ते आमचे भाव जे आसात, माता भगिनी, हे सगळे वयर धांवले। जे रस्त्यार बसलेले आसले त्याच पद्दतीन ते धांवत परत वयर गेले। ते सकाळींचे बसलेले ते दनपारां 1:30 पर्यंत हे सकयलच बसलेले आसले। आणि त्याच्या नंतर जो आसा तो इन्सिडंट आसा आणि त्या वेळाचेर ती बायलां सगळीं, ज्या वेळाचेर थंय बॅरिगेड कशें घालून लाठीचार्ज करपा खातीर पुलीस रावले आणि गव्हर्मेंट ऑफिसर थंय फुड्यान आसले, त्या वेळार सगळी बायलां जी आसा ती अशी सगळी न्हिदली आणि ज्या वेळाचेर ती न्हिदली त्या वेळाचेर पुलिसांनी येवप ना अशा पद्दतीचो कायदो आसा। पण ज्या वेळाचेर सागर एकोस्कारान त्या बायलांचेर पांय धरून फुडें येवपाक प्रयत्न केलो, त्या वेळाचेर थंयसरल्या लोकांची मिया जो आसा, कंट्रोल जो आसा तो गेलो। त्या वेळाचेर ताका आडावपा खातीर फुडें गेले, ताका सुद्दां तेंच्यांनी मारूंक ना अशा पद्दतीचें चित्र थंय आसा। आतां कोण खंय धांवताना खंय पडलो, लोक तेंच्या फाटल्यान धांवले, पण मारले म्हणटात हे चुकीचें। धांवलो हो वेगळो विशय, कळ्ळें न्ही? आपलो जीव वाचोवपा खातीर धांवचें पडटा। त्या वेळाचेर जर पडान जर ताका टाके पडलेले आसा जाल्यार ती तेची जबाबदारी। तांचो विश्वजीत जो आसा आमदार, ताणें पर मगरीचे आसूं काडले भायर। मगर कशी रडटा अशें दाखोवन आनी आपलें भक्षण करता, अशा प्रकारचे मगरीचे आसूं काडले भायर
आनी जो मोगरुलीन उलयतालो तो मातसो थंड जालो आनी मोवाळ जालो आनी रडूंक लागलो तांचे समोर. आपूण 70 वासी आसा, सगळे म्हाजे बांधव आसा, तांच्या आपल्या म्हाका रगता तांच्या बद्दल आपल्याक सगळे म्हाजें रक्त जें आसा पर्यंत हांव तांची सेवा करतलो. अरे सेवा म्हणजे कितें करतलो तूं? तांचे मुख्य कितें कारणां आसा, मुख्य कितें प्रश्न आसा ते सोडूंक जाय काय अशीच सेवा करतलो तोंडान. वरच्या आंदोलनाक जे तेंचेर जे तुमी कलमां लायल्या, अटक केल्या, तांकां बेसुमार मारल्यात भितर व्हरून आनी 17-18 कलमां लायल्या प्रत्येकाचेर अटक केल्ल्यांक. ती कलमां जे लायल्या ते विड्रॉ करा मरे. त्याच बरोबर हें आंदोलन चालू असताना जे शेतकरी थंय काम करताले, शेळ मेळावलीची एक सामान्य बालवाडीची बाई, तिची बदली जी आसा ती आंदोलनात सहभागी जाली. तेणी महिलांका एकत्र केले आंदोलनात म्हणून तिची बदली जी आसा ती केप्यां केली. तसलो आनी एक कार्यकर्तो, त्याचा बापूय जो आसा, त्याच्या बापायची बदली जी आसा खंय तरी दुसऱ्या एका टोकार व्हरून घातली, ताका येवपा वरपाक त्रास जावपाक जाय. अशे जवळ जवळ 50 जणांचे सूड बुद्धीन बदल्यो जे आसात विश्वजीत राणेन केले वाळपयतले, ते बेगिनाच बेगीन फाटी घेवचे आनी त्यांच्या आसलेल्या स्थानाचेर तांकां परत सन्मानान रुजू करचे. Irshad Sheikh for Goa 365 from Panji. And now for some sports news. The Selval Goa Pro League kicks off from Wednesday from Duer grounds with FC Goa taking on Sargaukar FC Goa Pro League at 3:45 p.m. Due to the pandemic, there will be no spectators allowed in the stadium, but all matches will be telecast live on Goa 365 TV and Facebook page. Here's more. Football League in Goa is all set to kick off on Wednesday. The league will feature the top 12 teams including Churchill Brothers, Dempo, Salgaonkar FC and Sporting Club de Goa to name a few. So as to 66 days, watch top Goan teams battle it out for the honours live in your homes from 3:30 p.m. onwards. The round 1 fixtures are on the 27th FC Goa versus Salgaonkar FC, 28th Garden Angels SC versus Panjim Footballers, 29th January Wellstown SC versus Kalanguda Association, 30th January Churchill Brothers versus Vasco Sports Club, 1st February Dempo Sports Club versus Cesar Football Academy. So Goa 365 Bureau Report. And now for the weather. Goa witnessed cool weather over the last 2 days. Minimum temperatures are likely to be fall gradually by 23 degrees Celsius during next 3 days. The sky will remain clear and haze or light fog is likely to prevail in the morning. Minimum temperatures are likely to be around 21 to 23 degrees Celsius and maximum temperatures likely to be around 32 degrees Celsius. Dry weather prevailed over the state of Goa. There was no large change in the minimum temperature over Goa and were above normal. The lowest minimum temperature of 22.0 degrees Celsius was recorded at Dabolim. However, the IMD has issued no warnings until the next 3 days. The highlights are minimum temperature to gradually fall by 2 to 3 degrees during the next 3 days, sky to remain clear. Haze or light fog likely to prevail in the morning, while the minimum temperature is likely to be around 21 to 23 degrees Celsius. The maximum temperature is likely to be around 32 degrees Celsius. It's a Goa 365 Bureau Report. With that, we have come to the end of this news bulletin. For more news and updates, log on our website www.goa365.tv. Follow us on Facebook Goa 365 TV and subscribe our YouTube channel Goa 365 TV or download our app on both Android and iPhones to watch it on your mobile. Keep watching Goa 365.